Pass to number 1. Paksahan, ang ganda sa ilalim. Taksa sobra. Number 6. Bigay ka number 5. Tira mo daw siya, tira mo. Number 7. Ang ganda. Naagaw ni number 7. Ang ganda pasa number 5. Pinete, inihaw, wala. Rebound by number 6. Pass to number 7. To number 5, to number 1. Wala. Wala pa rin. Yun. To number 9. Adam. Number 5 to number 7. Motake. Lalagyan sa ilalim. Hindi ba kami ng foul? Saka last 2 minutes. Number 1. Bigay ka number 5. Bigay ka number 6. To number 7. Pinihit, pinira. Oy, pasa pala. Wala, number 7. Tumatakbo, number 5. Uy! Munti ka ng pagpapagan na. Kinaliwa! Chris! Uy! Number 1 to number 6. Bigay ka number 5. Sa labas, wala. Ibabay. Okay, ano ba kasi? Hook shot, wala. Okay, ano ba? 33-54 ang score. Number 1. Sa labas naman. Wala. Diretso, yun may foul. Ayun, pasok. Number 1, umikot. Nagawan. Yung easy 2 points. Is number 5, pinagawan niya si Akmari. Pass to number 3. 13. Number 13, bilog-log. 36-54. Wala. Passive rebound deserve. Nakuha. Samarin. Matras. Tumira. Bitin. Number 7. Pass to number 5. Alihoop. Number 9. Number 7. Pumito. Nakuha ni number 2. Samarin. Number 12. Diskarte. Binigay. Kay Sir. Munti ka ng tamaan yung ring. Number 1. Wala. Sa number 9. Dumidiskarte. Bigay kay Sir. Number 5. Tira-tira. Kaso wala. Ribabay. Okay. Labas. Ilis na ko na yan, Sir. Ay, kaso wala. Sa kanya ulit. Yun, number 7. Number 9. Binitbit. Inasa. Tinira ni number 5. Number 12. Easy 2. Umikot-ikot. Bigay kay number 5. Wait lang daw. Baka muna lahat. Number 6. Number 1. Pumoste. Bigay kay number 5. Tumira. Wala. Nakuha na ulit ni number 5. Bigay kay number 4. Sa ilalim. 5. Yung. Pasok. Tumira. Yung. Pasok. Number 9. Sardatul. 12 seconds. Rebound by number 9. Ipapato sana. Shermanin. Wala. Agawan sa bola. Last number 12. Fadeaway shot. Wala.